مرحبا، أنا سنتيا سامسون من قناة لان العرب. اليوم سعيد وجيد الخبر من دبي. دبي تصدر تأشيرة ثقافية لمدة 10 سنوات ل1000 شخص حول العالم. Welcome everybody, this is Cynthia Samson from Mayan Arab News Channel. Today's happy and good news which I have brought today, that is from Dubai. So Dubai to issue 10 years cultural visa to 1,000 people all over the world. الآن أركب 3 لغات في العربية والإنجليزية والفرنسية. So now the news in 3 languages, that is in English, Arabic and French. الخبر في فرنسية والعربية بواسطة صديقي لينا من الجزائر. So French and Arabic news will be given by our friend from Algeria, Miss Lina. دبي تصدر تأشيرة ثقافية لمدة 10 سنوات ل1000 شخص حول العالم. جاء هذا الإعلان يوم الثلاثاء من قبل هيئة دبي للثقافة والفنون كجزء من مبادرة التأشيرة الثقافية الأولى من نوعها التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم الإمارات العربية المتحدة دبي في عام 2019. منذ الإعلان عن التأشيرة لأول مرة تلقت دبي للثقافة 261 طلب تأشيرة ثقافية من أفراد ينتمون إلى 46 دولة، استوفى مجموعه 120 متقدما المعايير المطلوبة والاختيارية، وقد تم إصدار تأشيرات لغالبية هؤلاء المتقدمين أيضا، في حين أن الباقي قيد المعالجة حاليا. تم إطلاق المبادرة في محاولة لوضع الإمارات سريعة النمو كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع ومركز للمواهب. وقالت هالة بدري المديرة العامة لدبي للثقافة: توفر دبي بيئات محفزة وداعمة للإبداع والمبدعين، وقد ساعدت مساهماتها في رفع مكانة الإمارات في المشهد الثقافي العالمي من خلال استقطاب كتاب وفنانين ومبدعين استثنائيين. كمركز للمواهب الإبداعية العربية والدولية المتميزة، يعتبر جزءا من مسعى القيادة لاستقطاب المواهب ومنحها فرص الازدهار والمشاركة في تنمية دولة الإمارات. وأضافت البدري: توفر التأشيرة الثقافية طويلة الأجل للأشخاص الموهوبين قاعدة مستقرة في دبي، وتساهم في تعزيز نمو الإمارات من خلال تحفيز الاقتصاد الإبداعي. سيؤدي ذلك إلى خلق المزيد من فرص العمل في هذا القطاع، خاصة وأن دبي لديها أساس ثقافي قوي وقطاعات إبداعية متنوعة توفر فرصا جذابة للمثقفين والمبدعين. لقد كان تمكين المزيد من الأفراد المؤهلين للحصول على هذه التأشيرة دائما جزءا من هذه المبادرة الرائدة خطة استراتيجية. ويتم قبول الطلبات إذا كانت تستوفي الشروط والأحكام والمعايير الرئيسية التي تتعلق بما يلي: أولا، سنوات الإقامة في الدولة. ثانيا، سجل الإنجازات المعرفية والإبداعية. ثالثا، الاستعداد لتلبية الشروط والتعهدات الاختيارية لكل فئة، بما في ذلك التعهد بالمساهمة ب36 ساعة خدمة للمجتمع في الإمارات بقدرات إبداعية أو فنية. كما ستسمح المبادرة لحاملي التأشيرة بتجديد تصاريحهم تلقائيا دون وجود كفيل إماراتي. Dubaï délivre un visa culturel pour une période de 10 ans à 1000 personnes dans le monde. L'annonce a été faite mardi par l'autorité de la culture et des arts de Dubaï dans le cadre de la première initiative de visa culturel du genre lancée par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain des États-Unis Émirats Dubaï en 2019. Depuis que le visa a été annoncé pour la première fois, Dubaï Culture a reçu 261 demandes de visa culturel de personnes de 46 pays. Au total, 120 candidats remplissaient les critères obligatoires et facultatifs. Des visas ont également été délivrés à la majorité de ces demandeurs, tandis que les autres sont actuellement en cours de traitement. L'initiative a été lancée dans le but de
positionner l'Émirat à croissance rapide comme un centre mondial de culture, un incubateur de créativité et un centre talent. Hala Badri, directrice générale de Dubai Culture, a déclaré: Dubai ouvre un environnement stimulant et favorable à la créativité et aux créateurs. Ces contributions ont contribué et rehaussé la position des EAU sur la scène culturelle mondiale en attirant des écrivains, des artistes et des créateurs exceptionnels. En tant qu'un centre pour les talents créatifs arabes et internationaux distingués, elle fait partie des offres des dirigeants pour attirer les talents et leur donner des opportunités de s'épanouir et de participer au développement des UAE. Le visa culturel de longue durée offre aux personnes talentueuses une base stable à Dubaï et contribue à promouvoir la croissance de l'Émirat et en stimulant l'économie créative, a déclaré Al-Bedri. Cela créera plus d'opportunités d'emploi dans ce secteur, d'autant plus que Dubaï a une base culturelle solide et divers secteurs créatifs qui offrent des opportunités attrayantes pour les intellectuels et les créatifs. Autonomiser plus de personnes éligibles à ce visa toujours fait partie de cette initiative pionnière et stratégique plan critères d'éligibilité. Les candidatures sont acceptées si elles remplissent les principaux termes, conditions et critères. Celles-ci concernent année de résidence dans le pays, enregistrer les réalisations cognitives et créatives, volonté et remplir les conditions et les engagements, facultatifs pour chaque catégorie, y compris l'engagement de contribuer 36 heures de service à la communauté des Émirats arabes unis avec des capacités créatives et artistiques. L'initiative permettra aux titulaires du visa de renouveler automatiquement leur permis sans la présence d'un sponsor émirati. The announcement was made on Tuesday by the Dubai Culture and Arts Authority as part of the first of its kind cultural visa initiative launched by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of UAE and ruler of Dubai in 2019. Since the visa was first announced, Dubai Culture received 261 cultural visa applications from individuals hailing from 46 nations. A total of 120 applicants have met the required and optional criteria. A majority of these applicants have been issued visas as well, while the remaining are currently under process. The initiative was launched in a bid to position the fast developing emirate as a global center for culture, an incubator for creativity, and a hub for talent. Hala Badri, Director General of Dubai Culture, said, Dubai provides a stimulating and supportive environment for creativity and creators. Its contributions have helped raise the UAE's position in the global cultural landscape by attracting exceptional writers, artists, and creators. She added that establishing Dubai as a hub for outstanding Arab and international creative talent is part of the leadership's endeavor to attract talent and give them opportunities to prosper and participate in the UAE's development.
The long-term cultural visa provides talented people with a stable base in Dubai and contributes to enhancing the Emirates' growth by stimulating the creative economy, Badri said. This will result in creating more jobs in the sector, especially as Dubai has a strong cultural foundation and diverse creative sectors that offer attractive opportunities to intellectuals and creative people. Enabling more eligible individuals to receive this visa has always been part of this pioneer initiative's strategic plan. Eligibility criteria. Applications are accepted if they meet terms and conditions and key criteria. These relate to years of residency in the country, record of knowledge-related and creative achievements, willingness to meet optional conditions and pledges for each category, including a pledge to contribute 36 hours of service to the community in the UAE in creative or artistic capacities. The initiative will allow visa holders to automatically renew their permits without an emirati sponsor. كانت هذه سينثيا سامسون قناتي من العرب. أشترك في قناتنا للخبر في الهندية والإنجليزية والعربية والفرنسية. So this was Cynthia Samson with you all from Mayan Arab News Channel. Subscribe to my news channel for latest news updates in Hindi, English, Arabic and French language. Thank you. Shukran.